Wow! Wow, oy pa! Takbo lang ito. Wow! Ang laki nga, idol. Jackpot naman. Ano nangyari doon? Ba't nagkalat yung mga isda? Guys, ang dami isda, oh. Kung makikita nyo, ayun, oh. Mga isda. Uy, uy, wow, ang laki. Bagyo. Uy, uy. Grabe guys, napakadaming isda ngayon. Kakita nyo. Yun, oh. Kahit maliit doon, kuhain mo yan doon. Uy, laki. Ubusin mo yan lahat doon. Ubusin mo yan lahat doon. O yun. O yun. Uy guys. Ang laki, oh. Wow. Lapad dul. Panalo. Ido. Uy, guys, di sila gumagalaw kasi kala nila may bagyo pa din, nagtatago sila. Uy. Alam nila may bagyo pa din. Oo, nagtatago sila kasi may kala nila may bagyo pa din. Oo, sarap pa lang ang isda pag ng ganito, no? Dadamputin mo na lang. Ito dul. Oh, grabe. Yung laking isda, oh. Wow. Lapad. Oh. Wow. Wow, 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 wow. Crazy. That's... Oh, dami nga idol. Grabe, ang bilis. Uy, pa yung pa. Tuloy yung pa. Jackpot na nga doon. Ay, pa tuloy yung pa. Maliit, maliit. Sige din. Huwag natin huliin yung maliit. Uy, ayun. Laki. Wow. Uy, uy, grabe yung lapad. Kitang-kita. Wow, wow, wow. Wow, uy, grabe yung lapad. Jackpot yan, dul. Grabe, sarap pala mga isda pag gabi, ano? O, yun. Uy, uy, uy. Uy, uy. Jackpot, master. Grabe man. Malapit na po, no? Malapit na po guys. Pangalawa na namin to. Ayun, oh. Oh, wow. Uy, shit. Lapad man. Grabe lapad. Kaya nga dul. Ayun. Ay, maliit. You know. Uy. Relax lang. Uy. Uy. Pinagsabay na. Grabe naman yun. Dinampot lang na atin.
Wow, grabe. Nakadami na doon. Mapupuno na. Ayun guys, oh. Ayun, dami. Grabe, ang dami isda dito, oh. Ayun na. Oh, oh. Uy. Wow, ang laki. Yes, jackpot na naman, master. Uy. Ayun, ang laki, oh. Grabe. Amazing catch. Grabe guys, oh. There's a lot of fish out there. Oh, look at that. Look at that, my friends. So many fish. Oh. Whew. Ang laki yan, Dul. Dahan-dahan, Dul, ah. Dahan lang, Dul. Dahan lang. Baka matinik. Ayun. Ayun. Uy, yun. Napakalakas, ang laki. Uy. Ayun, guys. Kailangan ko yung ano. Laki, napakalakas. Ayan. Grabe. Uy. That's crazy. That's big. That's why the fish not easy to catch. Nawala. Diba? Maliit. Malaki din pero ano? Ayun nata. Iba din. Nawala na siya, master. Sayang yun. Laki nun. May mga 3 kilo. Ayun. Ayun, silid. Ayun, yan. Okay na din yan, master. Ayun, taba. Taba, oh. Grabe naman. Yun, oh. Woo. Crazy night, guys. Crazy night. Nawala nga. Kaya nga, sayang naman. Kaya nga, lapat mga 3 kilo siguro yun. Oh! Another one, guys. Guys, did you see that? There's a lot of fish out there. But so small. We need a big one. Ay, master, oh. Sa gilid, oh. Parang inantay ko Uy, oh, yun na tayo, master. Iba ba? Iba pa? Nawala, master. Nakalayo agad.
Uy, uy. Sabi oh. Dami guys, oh. Wow. Wow, grabe dul. Napuno halos dul, na napuno. Yung maliliit. Ano yun dul? Ah, may sugat kasi guys, no? Guys, oh. Wow. Wow, that's good size. One basket, one night. Salamat po. Okay na? Dami no? Dami guys, panalo. Opo, salamat po Kaprobinsyano Vlog. Kaprobinsya Vlog, salamat sa pag-share. Wow, ganda. Butsog. Kaya na ito, tayong papaano na po. Guys, no? Salamat po sa mag-iumot dyan na lagi sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po sa mga Team Harvest ng mga idol. Shout out po sa atin lahat. Bye po and God bless. I love you all. Bye bye. Bye-bye.